الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفوني أمباو سوجمي مي أمبولو بي أولي corruption et la corruption. Qu'est-ce que signifie la corruption en islam? Qu'est-ce que l'islam dit concernant cette pratique-là qui est la corruption? Ni ala sona suje mi me ambolo bi ole ye corruption ye ame kanga fosu anit le corruption. Mu yera le corruption ye kawali mangone niya ke abe fima kuye bara minke abe do corruption bunda kono. Ni ala sona amena kuma bara o différence kan jama were chama nyene ka foko olu nite ni bonda kono kasoro bela ka foni ba yere ila ni bonda kono. La corruption ne concerne pas seulement les présidents ni le gouvernement ni les ministres ou les directeurs ou les entreprises. Et là yere ka kewali la wati dola tu peux corrompre même sans que tu te rendes compte. Mais ni Allah Ta'ala sona amena Allah Ta'ala kuma kan senma o kalam folo al-Qur'an ayaw Allah Ta'ala e balo minu ñini en fait ni an sela kani lamen ko sabe a chama na min photo neni etlo ke to lamenani la tangali lameni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah Ta'ala ko Qur'an senman ba kono wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Ko anyisla Allah Ta'ala nye ni aya damna Allah Ta'ala koko wa kulu aw yeduminin ke mimma fena razaqakumullahu Allah Ta'ala aw harjiya femina halalan halala bunda kono tayyiba dumini min kasini kabo namara nafoloma dumini min kasini kabo corruption ma dumini min kasini kabo ala kota barawma nan jolani ni aya drompeye ja ama donc afoko amen nafolo min soro la corruption boloma nafolo senmante amen nafolo min soro la corruption boloma Allah Ta'ala ta fait corruption ye munye ole détournement wiye ole ye janfa wiye ole ye namara wiye namara mi meke namara kela bolo wala ma janfate bolo détournement bonda kono abeni bonda kelengele nambela ebe tanka gidaw so adamadon ka war soronya olubo yera kunjate ka fo olube kanga kewali minge ka te foni ma ko corruption su ka cha ni ala sona amena kalito bela ka foni fo inshallah. Allah Ta'ala ko mo corrompinuma mo munu be namara ke kan nafolo soro détournement mo donuna mo munu ka bara yeni Allah Ta'ala ko kulu wa kulu aw yeduminin ke mimma fena razaqakumullah ala yefemin bla aw harjigela ay aw harjiga femina halalan ay halala fun la daga aw ye tayyiba feminu kasini kabo ala ko tabarawma. Allah Ta'ala bana ko di wattaqullaha aw yesla Allah Ta'ala nye président ka yesla ala nye ministre ka yesla Allah Ta'ala nye wattaqullaha député ka yesla Allah Ta'ala nye wattaqullaha maire ka yesla Allah Ta'ala nye wattaqullaha emi mekanga bara mo bereka société la ki yesla Allah Ta'ala nye wattaqullaha ele min kani meka bara yere ke mo fe ki yesla Allah Ta'ala nye allazi masami antum bihi mu'minun aw kani meka ka limanya seme masami na ka ye mu'mini. Ametoni aya drompela abe komi Allah Ta'ala be kanga fo ambeye aw ben nafolo min sorola naw be taw ka sumaw sala ka balo sana ala ko balo ni mena san nafolo mina wa kulu aw yedumini ke mimma fena razaqakumullah ye bara min ke ni Allah Ta'ala ye harjiya dima harjiya min ya soro halala slaka ala kamodema halala min do fana ay ke halala senmanye donc an ke ton nafolo min sorola nanta sorola slaka alamadiya islamima nafolo yere be se sorola ebolo emiriya la ka fo ko nafolo min ko foitala
ale ni dulɔ nafolo tɛ kelen ye ani namara nafolo tɛ kelen ye mais nafolo ni yɛrɛ sɔrɔ cogo i ye kurutu minnu kɛ i ye détournement minnu kɛ i ye namara minnu kɛ corruption kɔrɔ ye mun ye namara n'i ye corruption kuma kɔrɔ ta dɔrɔn kɔrɔ kelen pe de b'a la namara ko bɛɛ bɛ namara kɔnɔ détournement bɛ namara le kɔnɔ janfa bɛ namara le kɔnɔ tɔɲɔli bɛ namara le kɔnɔ nin bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ résumé kuma kelen pe min na o le ye corruption ye Allahu Ta'ala ko wa kulu aw ye dumuni kɛ mimma fɛn na razaqakumullah Allahu Ta'ala ye fɛn min kɛ aw harijigɛ aw ye harijigɛ fɛn min na halala bonda kɔnɔ tayyiba seniya bonda kɔnɔ wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun an ye silan Allahu Ta'ala ɲɛ an kɛni bɛ ka limaniya masa min ma an bɛ kuranna aya gbɛrɛ ta kɔ Allahu Ta'ala ko wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil n'aw bɛ baara ɲɔgɔnya la n'aw bɛ affaire la aw ka nafolo domu mɔgɔw ka nafolo domu k'aw to baara ni affaire kɛla n'o ye tiɲɛni sila kan dɛ le monsieur là m'a confié son argent je suis en train de gérer son entreprise je suis directeur de société certes tu es directeur de société mais éloigne-toi de quoi de la corruption c'est pas parce que l'entreprise ne t'appartient pas tu peux gérer l'entreprise avec les manières que tu veux mais sache que Allah te dit il faut avoir la crainte de Dieu ko aw kana ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni sila kan a yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ wa tutlu biha ila al-hukam i yɛrɛ se b'i ye a kan b'i da i ye papiyew falsifié i ye faux témoignages ta hali ni nin kuma t'a la n'a ye kiti la jo bɛ se dili ma parce que tu es un intellectuel le propriétaire peut-être alhamdulillah ala m'ale kɛ mɔgɔ kalanniba ye e de bɛ kan k'a ka société n'a ka entreprise gérer e b'a ka nafolo namara n'a fana ye plainte posé contre toi n'aw taala kiti la kiti bɛ diya e la ka d'a kan falsification i bɛ s'o bɛɛ la ka fɔ nin na Allahu Ta'ala ko an ye silan Allahu Ta'ala ɲɛ litakulu fariqan min amwali nas bil ithmi wa antum ta'lamun nin ye jamakuru dɔw ye olu bɛ adamadenw ka nafolo domu tiɲɛni sila kan o b'a domu tiɲɛni sila kan k'a sɔrɔ aw bɛɛ la ka fɔ nin b'a dɔn donc alhamdulillahi rabbil alamin corruption ni ala sɔnna hadisa dɔ bɛ an bolo bi o hadisa fanga ka bon kosɛbɛ o bɛ nana ka na Allahu Ta'ala kumakan ni sabati kira ko sallallahu alayhi wa sallama ahlun nari khamsatun ko kiyamalon tasuma dungo jahanama dungo olu ye adamaden sigiyɔrɔma 5 ye olu mɔgɔ looru kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ni bɛ don tasuma kɔnɔ sika foyi t'a la o mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ fo ka taa s'a laban mais an mako bɛ adamaden kelen pe de la ninnu cɛ ma o ye jɔn ye wal kha'inu allazi la yakhfa lahu tama wa in daqqa illa khana nin de ye corruption yɛrɛ hadisa yɛrɛ wal kha'inu janfate allazi la yakhfa lahu tama fɛn a kana dan dɔgɔya ma dɛ ale natani bɛ fɛn min kɔ a dɔgɔyala ɲaɲa entreprise la société la gouvernement la a ka sigida la a ka baaradaw la a yɛrɛ bɛ baara la fan min fɛ a b'a dɔn k'a fɔ nin fɛn fitinin don a b'a ta a tɛ se ye la a yɛrɛ bɛ nin fɛn ta yɛrɛ ala la mɔgɔ yɛrɛ tɛ se kuma na wa in daqqa hali ni nin fɛn dɔgɔyala illa khana fo ale ye janfa labori nin bonda kɔnɔ subhanallah qu'est-ce que cela signifie n bɛ baara la fan dɔ fɛ n bɛ baara la yɔrɔ min ninnu ka fɛn dɔw bɛ yen o m'a diyan n ye nin fɛn ta k'a bila n ka saki la ka n kɔsegin n'a ye ko n y'a dɔn k'a fɔ ko n ye janfa le kɛ n y'a dɔn k'a fɔ n ye baara min kɛ Allahu Ta'ala t'a fɛ e bɛ baara la hôtel la hôtel mɔgɔw ka safunɛ hôtel mɔgɔw ka déodorant i b'olu le ta waati bɛɛ k'a bila i ka saki la ka na n'a ye so kɔnɔ nin man di Allahu Ta'ala ye dɛ nin bɛ don janfa bonda kɔnɔ a bɛ fɔ ninnu bɛɛ la ka fɔ nin ma ko corruption ka d'a kan i ye détournement de kɛ i ye fɛn de ta fɛn min t'i halala ye i ye fɛn de ta k'a bila i kun sariya ma sɔn fɛn min ma o kosɔn ko hali n'a fɛn dɔgɔyala mais ele bɛna janfa kɛ nin fɛn na subhanallah an bɛ Allahu Ta'ala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Allahu Ta'ala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin n'i y'a mɛn ko corruption a sigiyɔrɔma minnu bɛ yen ni ala sɔnna an bɛna kuma sigiyɔrɔma kelen-kelenna bɛɛ kan corruption fɔlɔ-fɔlɔ ye corruption sugu jumɛn ye o de ye corruption active ye ne ni e bɛ kɛwale dɔ la an bɛ baara dɔw la an bɛ ka na ni marchandise ye an yɛrɛ bɛ kan ka mɔgɔ recruter examen dɔw ka kan ka kɛ o baaraw confier la anw de la
mɔgɔ minnu natɔ a lɔnni m'o la a se b'o ye o fana bɛ se dɔ la k'a kalan kɛ o fana bɛ se gagne la ele b'a dabɔ a kama ka wari mina olu la ka d'a kan se t'o ye ni wari yɛrɛ ma mina o la o tɛna se la ka nin concours participer n balimacɛ wari min minatɔ e bolo nin ko ala la ko bɛɛ le kɛ nin bɛ k'a kɛ a dɔn k'a fɔ ko nin wari tɛ foyi ye i ma fo tasuma ka d'a kan jamana ma sɔn a ma n'a sɔrɔ jamana ka sariya don baasi t'o la mais e bɛ wari min minana nin a tɛna bila jamana kesu la e yɛrɛ ta le ye nin wari ye k'a bila dɔrɔn i kun ka d'a kan ko jamana sigini bɛ nkalon ni wuya ni soɲali ni détournement le ma ele fana y'i yɛrɛ bila nin bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala t'i ka baara fɛ Alahu Taala t'i ka nafolo fɛ ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la a corruption dɔ fana ye mun ye o le ye trafic d'influence ye o fana ye corruption belebele ye ne le bɛ yan kan fɔ bɛɛ bɛ bori ne le ka taama ni ka ɲamari kɔnɔ donc ne ka fanga bɛ adamadenw lasilan n bɛ n fanga ta ka adamadenw lasilan n'a ye nin tiɲɛni sira kan walama nin namara sira kan pour que ne ye se n ka fɛn sɔrɔ la ni ka mɔgɔ y'o baara fana kɛla sariya tɛ sɔn o ma dɛ komi fanga b'ale la se b'ale ye ale b'a ka se n'a ka fanga le ta ka mɔgɔw tɔɲɔ n'a ye ka a gwiliya mɔgɔw kan n'a ye ala sɔsɔ bonda kɔnɔ o misaliya ye mun ye bɛɛ b'o dɔn mɔgɔw nana ka na o ka so jɔ so jɔla fan min fɛ a ma jɔ gouvernement ka place la foyi foyi mais komi mɔgɔw bɛ siran ale ɲɛ ale sina ka na ten a mako bɛ nin yɔrɔ fana na a sina ka na a ka fanga imposer dɛsɛbagatɔw tɔɲɔna o ka yɔrɔw la a y'o ka yɔrɔw minɛ o la k'a ka a yɛrɛ ta ye foyi fana tɛ se bɔla la a bɛ fɔ o fana ma ko corruption trafic d'influence olu ye ko belebelew ye sariya tɛ sɔnna ko minnu ma a ma Alahu Taala dali ka silamɛw silan Alahu Taala ɲɛ Ala m'o kɛla a dɔ fana ye mun ye cadeau illicite ye mun ye n bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ mais ala la a se tɛ n ye a lɔnni tɛ n na a kalan tɛ n na mɔgɔ minnu ka kan k'an ta yɔrɔ la n bɛ taa fɛn dɔ ta cadeau dɔ ta k'a d'o ma cadeau min yɛrɛ ni o mako t'a la pour que ninnu ye se ne ta la baara la o fana ka ca bi an ka sigidaw la jɔnw de bɛ nin baara kɛ silamɛw nin baara sabatini bɛ jɔnw kɛwalew la silamɛw ka na cadeau ala sɔsɔ cadeau dɔw ta a yɛrɛ b'a dɔn ale tɛ dulɔmina ye mais ale k'a dɔn k'a fɔ a kɛtɔ dɔlɔ dila mɔgɔ min ma o bɛ se ka ko dɔ lase ale ma i b'a ye a bɛ taa dɔlɔ san ka na n'a ye ka na dulɔ di nin diyɔrɔ la parce que a b'a dɔn k'a fɔ dulɔ fɛn dɔ ye dɔlɔ ye ale ka diina ma sɔn dulɔ ma donc ale bɛ se dɔlɔ dila ala sɔsɔ bonda kɔnɔ pour que a makoɲɛ ye se dilanna a bɛ fɔ nin fana ma ko corruption sariya tɛ sɔn nin si ma nin fana an bɛ nin yɔrɔnin ma filɛ silamɛw aw bɛ fɛ ka silantanw furu ele bɛ fɛ ka muso furu muso min tɛ silamɛ ye sariya min bali mais conséquences b'a la k'a ye kɛ kitabu dungo musow ye chrétien walama yahudiya muso min b'a ka diina latanga min fana b'a ka diina principe respecter ele le taala bɔ muso gbɛrɛ kɔ sa musow ka parent ko e ma olu ka furu nafolo tɛ foyi ye fo dɔlɔ n'i ye dɔlɔ san ka na n'a ye olu denmuso labilala i ye e silamadentɔ e b'a dɔn k'a fɔ ko dɔlɔ san man ɲi dɔlɔ san haramuyani bɛ mais e ko k'i kɛtɔ ni ala sɔsɔ ko sanna ka taa n'a ye pour que e mako bɛ min na o ye di e ma a tɛ k'o cogo la dɛ n'i ma ɲa nin kɛ kɔ i b'o ma ɲininka aw ka furu nafolo ni fɛn bɛɛ la ka fɔ ni d'après aw yɛrɛ aw ka dulɔ sɔngɔw aw ka furu nafolo ni fɛn bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn joli ma n'o y'a sɔngɔ f'i ye e bɛ taa ka t'o ka furu nafolo d'o ma alhamdulillah n'olu yɛrɛ le wari ta k'a kɛ ko ye ko nin diyal'o ye o y'olu ni Alahu Taala cɛ ko ye mais ele kana taa dulɔ san ka d'a kan e mako bɛ muso la ele le kana t'i ka wari don ala sɔsɔ kow la ka d'a kan e mako bɛ nin na k'a fɔ k'i makoɲɛ nin ye se dilanna i bɛ anw de ye bi ko k'a fɔ ko ka worosɔngɔ di worosɔngɔ bɛ dila ko ko la a tilancɛ bɛɛ ye corruption ye worosɔngɔ bɛ di mɔgɔ ma ko caman na a tilancɛ bɛɛ ye namaraw de ye worosɔngɔ bɛ di mɔgɔ ma ko caman na a camanw ye janfa le ye a ko aw t'a ladiya dɔɔni sinon alhamdulillahi rabbil alamin adamaden bɛ se kɛwale min na jamana sariya ye loi min bila est ce que anw mako b'o la k'a fɔ ko k'a tigilamɔgɔ ladiya mais ladiyali min bɛ anw fɛ yen a caman bɛ don namara le bonda kɔnɔ cɛkɔrɔbaw b'a la denmisɛnw b'a la n'a ma fɔ ka worosɔngɔ di i b'a ye a bɛ fɔ ko ka essence sɔngɔ di ninnu bɛɛ ye kumaw de ye baasi tɛ ninnu la n'a bɛ don la sira ɲuman le kan alhamdulillah mais n'a bɛ don la janfa ni namara le bonda kɔnɔ
Sharia te soma de kadaka komindo namarado komindo jamfado ni bela ka foni me do corruption bunda kono ka famiyal ko madi ambe mala mo kala corruption do fana yemunye enrichissement illicite ole kachabi on fait bi ole kachabi on ka sigidala enrichissement illicite yemunye mo munu bo yere fentigiya haramun bunda kono obe fendo san olu yere balon fe nunu san haramu yanime obe fendo ke obado ni ko wali keni haramu yanime beba donc ko phobie islamaya te son phobie kuma beba donc ko ni nafolo su islamaya yere te di obetani wari kunta nyini wala mo be jamana wari yere blakata jamana gberewula ka continue fawla anye jamana do me Afrique de l'Ouest la ko do be nafolo phobie la do continue la do jamana kono islamo o e baraju yere mais ni yeni bela ka foni sege sege minu ko o yere ma ko islama o lule chama ka bara beni ki yere fenti ya namara ni ala soso ni haramu ko bonda kono sharia te sonima ni nafolo sugu fana sharia ta fe nya sima enrichissement illicite ni anka sigida o mafle bela ka foni do ni ma domaine na conteneur ka kan ka lata farafina prix minu be marchandise kan abo prix toy abe facture bereka prix la facture min songo kan no pour que dédouanement ese no yala et pourtant marchandise ou prix toye facture min kakan kata se pour la jamana do la olu be facture le fleur oka condition di mais be singa le ete dron abo facture toy na ye femi sanwa mugana ayere be facture de la ben aba fo kayo sanwa keleni abe ni facture la ben pour que ale yese jamfala do la jamana do ku anu ka gouvernement ika dina te soma on ka dina e dina senmane ele yi ka marchandise sans prix mina e bo le prix déclaré ni ki ya marchandise labo prix diala eye ebe si ka marchandise ferela ni bela basi fo itenina prix diali e Dubai tagala o beni bonda kono Chine tagala o beni bonda kono o beta kata marchandise usan o yere be marchandise sans prix minula resu fana dilo ma mais olu yere be ban fana ka namara resu berew ke ka marchandise prix jigi pour que marchandise na do la port la wala mani marchandise c'est là à destination na facture minu fleto o ba donc a fo marchandise ni mado amma sans prix chamana dédouanement wari mi fana ke to fola o fana me doya slama do ka bara lete on ka dina te soni barama yi ka marchandise ça alhamdulillah à telle somme 1000 euros on t'a déjà fait les factures tu as tes factures à main. Tes factures, dans tes factures, c'est mentionné 100 euros. Toi, tu vas te faire encore un autre reçu en falsifiant la totalité, en disant au lieu de 100 euros, ça me fait, la totalité me fait 50 euros. Donc, la manière de somme, corruption pure. On me corruption jate gouvernement de Ronouanga, Jamana la Farafina. On me corruption jate société ni entreprise de Ronila. On yere fana corruption yere barabekela on yere bolo. Slamayate son ima. Anka dina dote ka famiyal ko madi ambela ka fon ma Allah taala bolo ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin corruption do fana yemunye favoritisme o kachabi en fait favoritisme yemunye alala neni nine yemo kele neni nine ka suru ne koroke deni ne balma do deni ni ko do nana mo minu ka kankata ilo nyoti la mo ta kadaka no le ka suru basi tala nina ka suru me faya mériteli. Mais n'a pas mérité, elle est favoritisme la borika fono ni ne kasuru ni ne kelenye ni ne mo kelenye ni ne kangele fola ilo nya kota ka confier nina slamayate son fanama de slamayate son fanama kada kam balaw belebele do bo bonda kono ala karako sallallahu alaihi wasallam idha usnida al amru ila ghayri ahlihi fantaziru sa'a kona wiye ko kalfa mola mo minu ta don alonintola akalantola ka kodo ta ka kalfaula a ni ko ye kasarabaye anka jakuruni anka société ma ni ko yere dunya labane donc favoritisme me bi farafina fambela ka foni fait il est directeur il est président il va prendre son fils il va prendre son frère c'est pas interdit si ton fils mérite alhamdulillah le poste il peut travailler si ton frère mérite alhamdulillah chez nous en Afrique c'est pas comme ça je suis directeur mon petit frère mon jeune frère ou mon grand frère il est mon adjoint. Même s'il ne mérite même pas, comme nous sommes proches, automatiquement je dois l'embaucher. Ni ne fanime en fait, kasoro alonintala, akalantala,
mais comme ani ne ka sunu fo ñalele ta ka embauché o le fani me en fait alhamdulillah ala ma famille ko ma dilama favoritisme ñod muye fana nini ne lebe kangelen fola bara do le proposer la al nini lonin tenka kan kan bade min ta ka bara confier la al na lonin tala mais ne be mu mafla ko mani ne ye mo kele ilo ne ya ta ka bla bara wala pour que ay fo ka fo nganga mo madem e be se ki ka mo madem islam ala bashi fo itola mais bi ka mo madem tuane kan e bi ka mo madem fene la femi loni mola akala mo bolo o fana mesa allah tiela latikelu ko mana donc amalaw taala dali ka famille ko madi ambe ma allah taala bolo ala mo kala corruption do fana ye munye o le détournement ye munye mo munu be namara ke ka janfala do mo kun ka mo ka sorfo détourner ka mo ka marchandise détourner ka mo ka nafolo détourner ka mo ka entreprise détourner détournement be ka chodi ale be sinka nafolo do ta ka nafolo ni lase ayerema abe galon tige ko tieni ne dola nafolo ni na abe galon tige ko nafolo ni so ne benale ka o le détournement o fana ka chabi anga sigidala détournement ye corruption belebele ye abe masala kundala abe bonda kelengele nambela ni min kala ministry ye ni wari ba min dila ma kwa ye jamana bara naye e baye ale be sinka an yoro belebele boni warla anyina ni meka foko nafolo min dila ma kwa ya do jamana bara la ni nafolo ye jamana taye na ye ni war détourner atini president cheda abini jamana kona dem bela ka foni ne chekiyamalo atini president che abini jamana kono dembe kadaka jamana kono don ka hakedo silaba mi mela jamana kono don ka hakedo lampadere minu be bla jamana don ka hakedo école so minu be jo jamana don ka hakedo docteur so minu be jo jamana don ka hakedo nunu bela ka foni jamana don ka hake na wari dila ema e fana mason ka do adoyoro la e yeni wari détourner kiyamalo ni ka jamana population 25 millions wala ma ni ka jamana population 15 millions wala ma 18 millions wala ma 12 millions kiyamalo e ka kan ka perele sa ni 12 millions kelengele na bela ka foni mena o ka hake réclamer ela kadaka e ye jamana na folo leçon jamana na folo du tourner li fanga ka bode kadaka côté eni mo kelenche ko be eni jamana mo bele che kadaka an kelengele na be ka hake bala ni e ye jamana ka hake ta ka dun I kelembolo ini ka dembaya ha kiyama ñiningali belebele bima ka famiyali ko ñuma di an be ma alaw taala bolo ala mo kela corruption yɛrɛ fanga ka bo yɔrɔ juma bi o le an ka dɔgɔtɔrɔsow ye dɔgɔtɔrɔw minnu yɛrɛ be dɔgɔtɔrɔya kalan aw ye nin lamɛnni latangali lamɛnni ye bi aw kɛni bɛ ka kɛwale jugu minnu damina ala kɛni bɛ ka aw ye aw yɛrɛ b'a dɔn ko aw bɛ kan ka fura minnu prescrit aw ka patients kun aw bɛ kan ka ordonnance minnu sɛbɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ko jangarontɔ mako tɛ nin bɛɛ la mais sanni kɛtɔ pharmacie min na aw ni pharmacien bɛɛ da bɛ file kelen na mɔgɔ b'o ka facture ta o bɛ taa ka taa pharmacie min na i yɛrɛ bɛ pharmacie yɛrɛ ko fɔ a ye o bɛ taa ni pharmacie la ka taa sanni kɛ pharmacien e ka pourcentage bɛ pharmacien ka furaw kan donc i bɛ filaw prescrit fila caman pharmacien bɛ bénéficier e fana bɛ bénéficier e nin ye corruption belebele silamɛya la a yɛrɛ taala don bonda yɛrɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ bonda o fana ka jugu n'a bɛɛ la ka fɔ nin ye i n'i ka banabagatɔ bɛ na dɔgɔtɔrɔ b'a ye k'a fɔ ala la nin bɛ eta min na nin a yɛrɛ ni kalo bɛ a bɛ kalo de la ten walama a ni bɛna minɛ a la yanni sɔɔni dɔgɔtɔrɔw bɛ nin tɔɔrɔya ye baara fɔlɔ minnu ka kan ka k'o bolo ni jamana sariya y'a ɲini o fɛ k'o y'a labori jamana banabagatɔw kan o bɛɛ bannen bɛ tant que n'i ma wari bila wari min bɛ bila a la a tɛna don la jamana kɛsu la nin wari ye ale yɛrɛ tale ye donc e min bɛ dɔgɔtɔrɔya la ni tulo bɛ na nin waati ɲɔgɔnna la nin baara baara bɛ kan ka k'i bolo wari tɛ wa mais a dɔn k'a fɔ ko wari nin kɔfɛ saya bɛ patients ye na i ma i jija ye patients makara i jija y'i mako don o la fɔlɔ ka d'a kan ninnu bɛ waati min na nin ɲɔgɔnna la o tɔɔrɔninba don ele bɛ se nafolo bila la cogo di ninnu ka tɔɔrɔya ɲɛfɛ hinɛ foyi tɛ yen bi an fɛ farafinna hinɛ dɔgɔyala muso bananiw bɛ na o kɔnɔma bananiw bɛ na o lasiritɔw bɛ na hôpital la ko ni wari ma bila k'o to lajigili kɛ an faw ni an baw nin jamana sugu bɛ se taala ɲɛfɛ cogo di hinɛ tɛ yen tubabuw ka jamana ma filɛ sɛbɛ t'i bolo i kɔnɔ bananinba
yena nunu ka dɔgɔtɔrɔsow la nunu bɛ ni le makaran fɔlɔ tubabu ye ni bonya kosɛbɛ o y'i mako don ni la o ye ni nin kɛ fɛn ye fɛn min fanga ka bon o b'i jija fɔlɔ k'i makara o tilanin kɔ i ka koɲa bɛ kɛ cogo min facture minnu ka kan ka na o bɛ se kumaniw kan mais anw fɛ yen o tɛ yen dɛ dɔgɔtɔrɔso directeur o le ta ka jugu wa médecins le ta ka jugu wa sage-femme le ta ka jugu wa pharmaciens le ta ka jugu wa nin bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ don nin bonda kelen na a bɛɛ kɛla janfate y'o ka service la a bɛɛ kɛni bɛ tɔɲɔlikɛla y'o ka service la wallahi dɔ ye nin kibaru fɔ an ye kunu a ko a y'a lɔnbaga dɔw le ka kisa ko fɔ an ye dɔgɔtɔrɔ ye fura prescrit a fa ye kamele ba kɛ kamele ba le tun man kɛnɛ mais bana tun juguyala kamele taala ka taa fila san dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ba tɛna bɔla la o ye fila sɛbɛn kamele kun k'a sɛbɛn a kun a ba ka ordonnance a taala nin fura bɛɛ san ka na n'a ye a nana sɔrɔ a bamuso ye latigɛ kɛ kamele dusu kasi nin ba a kumasela ka furaw lakafo dɔgɔtɔrɔcɛ ko a ma ko ko komi i bamuso banna k'i ye fura to yan a ko n bɛ fura to yan ka bɛn mun ma hali ni n bɛ nin fura bɛɛ ta ka taa lafili le n bɛ taa lafili n yɛrɛ le ye wari don a la donc nin de ye ninnu ka baara ye o yɛrɛ b'i bila fura dɔw san na o b'a dɔn k'a fɔ ko banabagatɔ ni a ka waati labanw sela mais o ma ko foyi tɛ o kɔni o b'a sɛbɛn e kun dɔrɔn e ye taa san e bɛ taa san mɔgɔ min fɛ o yɛrɛ le bɛ nin yɔrɔ f'i ye e bɛ taa san fan min fɛ o n'o tigi bɛ nin maa la donc anw ka dɔgɔtɔrɔsow kɛni bɛ bi dilikɛyɔrɔw le ye différence foyi t'o ni dɔrɔgi feerelaw cɛ bi différence foyi t'an ka dɔgɔtɔrɔw ni dealers cɛ bi dealers ni dɔrɔgi feerelaw mɔgɔw bɛ bagala olu le ma k'a fɔ k'o bɛ dɔrɔgi feere la dɔrɔgi feere man ɲi o ye tiɲɛ ye mais dɔrɔgi feerela yɛrɛ yɛrɛ bɛ anw de ka dɔgɔtɔrɔsow la bi dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ serment prêter k'i kali ko n bɛ n mako don banabagatɔ la o b'i kali n'o bɛ dɔgɔtɔrɔya baara kɛ o b'i kali k'i siɲɛ k'a fɔ k'o kɛtɔ i mako don la banabagatɔw la mais o ka kalili nin o ɲinana bɛɛ kɔ o y'i siɲɛ ko ko la o ɲinana bɛɛ la ka fɔ nin kɔ ninnu kɛni bɛ bi ka mɔgɔw tɔɔrɔ waati jan tɛmɛnin la an ye farafinna yɔrɔ dɔw ye image dɔw ye muso kɔnɔma bananinba nana ka na k'a bɛna jigin yɔrɔ o si min mako don a la muso le lanin tola dɔgɔtɔrɔso da la fo a ka kalifa nana la ka bɛn mun ma mɔgɔ minnu ka kan k'a lajigin sentiment t'o la kɔ o ɲa tɛ foyi ye la fo nafolo o miiriya tɛ taa foyi la fo nafolo muso le kɔnɔma bananinba nana hali n'i ma miiri ko bɛrɛ ma ele ye miiri k'a fɔ ko e fana bɔla muso dɔ la min y'i ba ye e ye miiri k'a fɔ ko muso dɔ le fana ye e sɔrɔ muso kɔnɔma bɛ se nana cogo di hôpital la système min bɛ yen a fanga ka bon système min bɛ yen a fanga ka bon réseau min bɛ yen a fanga ka bon o bɛɛ la k'a fɔ ni maa réseau bonda kɔnɔ o b'o yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛnw ye o b'o yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲumanw ye o b'o yɛrɛ kɛ sage-femme ɲumanw ye k'a sɔrɔ a bɛɛ la k'a fɔ ni escroc a bɛɛ la k'a fɔ ni escroc o ka bɛnbɛn bɛ ni o ka fɔ ka bɛn ni ele min yɛrɛ ye mɔgɔ sɛbɛn ye o cɛ ma n'i ma ja i yɛrɛ kɔrɔsi o b'i ka baara tiɲɛ parce que o b'a f'i ɲɛna le ko anw siginin bɛ nin de ma anw ka jamana siginin bɛ nin de ma donc n'i sɔnna i ye baara kɛ n'an ye nin cogo la n'i ma sɔn i kana baara kɛ n'an ye nin cogo la wallahi n'i yɛrɛ nana don bonda dɔ kɔnɔ janni an ye dɔgɔtɔrɔya bila fɔlɔ a nana don silamɛw ka bonda kɔnɔ silamɛw bɛ taa hiji min na hiji wallahi hiji n'a ka hijiya gouvernement bɛ mɔgɔ da min ko fɔ gouvernement mako bɛ mɔgɔ 200,000 la o le ye hiji kɛdenw ye ni mɔgɔ 200,000 silamɛ minnu fana kɛni bɛ ka charger k'a fɔ ko ni mɔgɔ 200,000 dafa la gouvernement ka hijidenw dafa la privé kɔni bɛ yen i bɛ se teli yɛrɛ inscrit mais ninnu dossiers confiés bɛ min na wallahi min kali ala la je vous parle aussi en connaissance de cause anw yɛrɛ ka diina ɲɛmɔgɔw anw yɛrɛ bolo fana bɛ min na nin place 200,000 min ko fɔla olu yɛrɛ le bɛ place kilancɛ bɛɛ ta fɔlɔ aw y'o ka plan ma filɛ o bɛ sin ka place moitié ta tele kelen tele fila ko non ko gouvernement ka hijidenw dafa la galon de wuya belebele le wallahi wuya belebele le c'est impossible c'est vrai hiji influence ka bɔ bi an ka jamanaw la mɔgɔw bɛ taa la hiji la mɔgɔ natani bɛ jamaw bɛ taa la o tɔgɔ sɛbɛn mais a kameribaya ni a galontigɛ yɔrɔ dɔ le ye ten hiji kɛden mɔgɔ 200,000 le ko fɔla le gouvernement nous a donné 10,000 places un exemple ceux qui s'occupent de ça chacun va se préparer des places nin bɛ place in ta nin bɛ place in ta place o bɛ ta k'a bɛn mun ma
non seulement janfa tewlo olu yɛrɛ bɛ gouvernement janfa olu le fana bɛ place nin feere o ka mɔgɔw ma business bolo ma. C'est comme ça se passe. Ou bien o bɛ nin place di kɛrɛkɛrɛ nin bolo ma o ka mɔgɔw ma. Mais c'est normal ni ye silama ɲɛmɔgɔ ye, c'est tout à fait normal. Place hakɛya dɔ bɛ yen n ka kan k'o garder n yɛrɛ ye, place hakɛya min diina ɲɛmɔgɔ minnu ka kan ka taa, dɔgɔtɔrɔ minnu ka kan ka la mɔgɔw kan, gidi minnu ka kan ka taa, baasi foyi t'o la. Olu ka place ko n ka kan ka olu ɲɛnabɔ, baasi foyi t'o la. Diina ɲɛmɔgɔba minnu ka kan ka taa, masa minnu ka kan ka taa, baasi t'o la. Anw silama ɲɛmɔgɔ bɛ se nin bɛɛ la ka fɔ ne réglé la. Mais a domaine t'o ye dɛ, min ka jugu bi an ka jamana la ni mɔgɔw bannen bɛ k'a fɔ. Sinon le gouvernement fait, wallahi gouvernement b'a a seko bɛɛ kɛ la. Gouvernement b'a seko kɛ ka dɔgɔtɔrɔ bila disposition na ka hôtel kow ɲɛnabɔ ka ɲa. Jamana pèlerin ye taa ka taa hɛrɛ bonda kɔnɔ. Mais anw silama ɲɛmɔgɔ minnu b'a la, o le ye problème ba ye. Anw silama ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen, mɔgɔw ka hiji ko kɛla an bolo bi an ka manuku ɲini yɔrɔ ye. Et hiji n'a ka hijiya, place min dila jamana bolo, aw caman bɛna place o le ta. Ka place o latalantalan aw ni ɲɔgɔn cɛ, place o latalantalan ni ɲɔgɔn cɛ, mɔgɔw yo o yɛrɛ di baaraw la ko bɛ t'o tɔgɔw sɛbɛn, a bɛ sin k'a fɔ ɲɛna ko ko gouvernement ka place datugula ka ban. Gouvernement ka place datugula. Aw ɲɛna k'a fɔ ko aw le ka kan gouvernement koɲa la ka tɛmɛ silama tɔw kan. Aw bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya la mais an ma fisa ni tɔw ye dɛ. Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas. Ko jamakuru caman mɔgɔ fila bɛ yen n'olu tiɲɛna jama bɛɛ bɛ tiɲɛ, n'olu ɲana jama bɛɛ bɛ ɲa. Jamana ɲɛmɔgɔ ani diina ɲɛmɔgɔ, ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛla son ye, diina ɲɛmɔgɔ ma tilen, jamana bɛɛ bɛ don sonyali ni bonda kɔnɔ. Mais ni jamana ɲɛmɔgɔ tilenna, diina ɲɛmɔgɔ tilenna, i b'a ye an ka société bɛ bɛn. Ni ne problème baw bɛ yen. Sinon k'a fɔ ko mansaw jamana kɛnin bɛ ka dɔ fara, wallahi an ka jamana ni gouvernement bɛ effort min kɛ pèlerins ka ko la. N'aw b'a dɔn aw t'o critiquer, n'aw b'a dɔn aw t'o neni. Mais silamaw yɛrɛ bɛ min minnu bɛ nin baara la, janfa ni yɛrɛ tilancɛ bɛ bɔ olu le ka bonda la. Adamaden ye fɛn wele a tɔgɔ la. C'est pas le gouvernement qui s'occupe de Hajj. Le gouvernement seulement s'occupe seulement mɔgɔw ka siyɔrɔ kow ka négocier ni jamana dɔw ye. N ka pèlerins bɛna taa yɔrɔ min. Donc ale bɛ olu le kow ɲɛnabɔ. Dɔgɔtɔrɔw fana bɛ yen, a b'olu bɛɛ la ka fɔ ni bila aw ka disposition na. Aw yɛrɛ fana billet minnu ditɔ, place minnu ditɔ, aw bɛ se guidew tala la, aw bɛ se mɔgɔw ma dɛmɛna la, baasi foyi t'a la. Mais anw t'a to bonda kɔnɔ bi dɛ. Anw bɛ placew le latala ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ b'a ka place ta. Bɛɛ bɛ nin kɛ, bɛɛ bɛ nin kɛ. Donc nin ne kɛlen bɛ k'an tɔɔrɔ bi, k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu Taala bolo, Ala m'o kɛla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nin ne janfaw ye, janfa minnu sabatini bɛ an ka sociétéw ni an ka sigidaw la. An bɛna an yɛrɛ sɔrɔ an fana ka baara yɔrɔw la. Baara yɔrɔ fana an kɛlen bɛ k'an ka patron janfa. Lɛri minnu bɛ fɔ an ye ko an ye baara kɛ a kɔnɔ. An bɛ nin lɛri bɛɛ kɛ namaraw le la. Dɔ ye maɲiningali kɛ ko ni lɛri lɔru le signela ne bolo baara la. Lɛri lɔru min signela n bolo baara la. Ni n banna baara la k'a sɔrɔ lɛri lɔru nin ma se, ko n ka kan ka mun kɛ? Ele ka kan ka min kɛ baasi foyi t'a la. Lɛri lɔru le dili ma k'i ka baara kɛ ka bɛn a ma. Alhamdulillah choix b'i bolo k'i ka baara kɛ nɔgɔya bolo ma ka bɛn lɛri 5 ma. Ni yɛrɛ fana k'a ye k'a fɔ i bɛ se baana k'a sɔrɔ lɛri 5 ma se, alhamdulillah min kɔni ɲinini fɛ, ele y'i jija lɛri 5 le b'i bolo. N'a nani ma si ka bonda kɔnɔ, a yɛrɛ ka patron na, i ye lɛri 5 min di yan, ne kɔni bɛ baana ka waati ɲɛ dɛ, n'a tɛ kɛ juguman ye, ni n baana ka waati ɲɛ n ye sigi. Ni patron ko baasi foyi t'a la, alhamdulillah, ka d'a kan i bɛ baara la mɔgɔ le fɛ. A ye waati min ko f'i ye, ele ka kan ka baara o le kɔnɔ. N'i banna baara la joona o, walama n'i banna ka bɛn lɛri o ma o, baasi t'a la. Mais min cɛ ka ɲi, n'i k'a dɔn k'a fɔ e bɛ tila baara la joona, patron informé o le ka ɲi an ka diina baara la. Diina baara don, diina min don, seniya baara don, ladiriya baara don, filen baara don. An ka diina ye nin de ko fɔ an ye, ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu Taala bolo, Ala m'o kɛla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi walanda min tun bɛ an bolo ka hakililajigi k'a la, o le ye namara ye, min ye détournement ye, min ye corruption ye. Ma Alahu Taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma, Ala m'o kɛla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.